점심 식사 맛있게 하셨습니까? Est-ce que vous avez bien apprécié le repas de midi? Efa nankafizina reo le sakafo atoandro. 밥이 맛있어요? 말씀이 맛있어요? Qu'est-ce qui est bon, le repas ou la parole? Ina tsara ny sakafo sa ny tenin'Andriamanitra. 여러분, 밥이 맛이 없으면 건강에 이상이 있는 겁니다. 이상이 온 겁니다. Si on ne ressent pas si la nourriture n'est pas bonne pour nous, enfin si le goût n'est pas bon pour nous, c'est qu'il y a un problème dans notre santé. Raha ohatra zany ka tsy haintsika ny tsiron'ilay sakafo teo dia manana olana nareo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. 말씀의 맛이 없어지면 영적으로 심각한 문제가 있는 거예요. Et de même, lorsqu'on perd le goût de la parole, c'est qu'on a un problème au niveau spirituel. Rehefa tsy mare tsiro koa tsika amin'ilay lafiny sakafo ara-panahy dia manana olana ara-panahy ianao zany. 시편에는 주의 말씀이 송이 꿀보다도 달도다, 꿀보다 달도다라고 말했어요. Il est écrit dans les psaumes que la parole de Dieu était douce au palais du psalmiste, plus douce que le miel. Ny salamo dia milaza fa mamy mihoatra amin'ny tantely ny tenin'Andriamanitra. 내가 주의 말씀을 얻어먹으려고 헐떡였나? 헐떡거렸다. Et le psalmiste dit, il a soupiré après cette parole. Ary ny mpanao salama dia tena maniry mafy mihitsy ilay tenin'Andriamanitra. 여러분, 장사복음은 그리스도의 무덤에서 성전을 짓는 것입니다. L'évangile de l'ensevelissement consiste à bâtir le véritable temple dans le tombeau de Christ. Ny filazantsara ny fahafasana dia manome toka ny amin'ny fananganana ilay tena tempoly tena izy. 말씀을 거기서 얻어먹는 것이고, C'est le fait de recevoir et de nous nourrir de la parole de Dieu dans le tombeau de Christ. Ny fandraisana an'ilay tempoly sy ilay asa tenin'ny Kristy. 말씀으로 생명의 교제를 하는 것입니다. C'est de faire la communion de vie par la parole. Iaina anatin'ny fiangonana amin'ny tenin'Andriamanitra. 말씀으로 주님과 교제하는 것이죠. C'est le fait de communier avec le Seigneur par la parole. Ny firaisana amin'ny tenin'Andriamanitra, firaisana amin'ny tompo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. 우리 목회자들이 말씀에 그 한번 목숨 거는 가장 중요한 일이 말씀 앞에 나가는 것이 되길 바랍니다. J'espère que nous, les pasteurs, nous exposerons notre vie pour aller communier devant la parole. Dia isika iray pastora dia tena mila velamina tanteraka eo aminy ny fiainantsika mba tena iray amin'ny teniny isika. 무엇도 무너뜨릴 수 없는 성전이 지어지는 것이죠. Et c'est à ce moment-là que le temple est bâti, un temple que nul ne peut détruire. Ary amin'izay fotoan'izay ny tempoly izay mitsangana dia tsisy afaka motika mihitsy. 이 무덤에서 바로 생명의 삶이 시작되는 겁니다. C'est dans le tombeau que commence la vie de la vie éternelle. Ao amin'ny fasana no manomboka ny fiainana mandrakizay. 무덤이라고 하는 고통스러운 상황은 생명 없이 살며 신앙해온 걸 다 심판하는 겁니다. Cette situation difficile qu'est le tombeau juge notre vie qu'on a menée sans la parole de Dieu. Dia ao anatin'ny sarotra mihitsy no ahitana ilay fitsarana izany dia ny filantsika ny tempoly tena izy. 한국에도 교회가 많이 있습니다. 한국은. En Corée, vous avez beaucoup d'églises. Any Corée dia misy fiangonana be dia be. 어느 날 어떤 목사님이 나이가 80이 돼서 은퇴한 다음에 저희를 찾아왔어요. Un jour, un pasteur à la retraite qui avait 80 ans est venu me voir. Misy ray andro zany misy pastora anankiray izay efa any amin'ny 20 taona any hiditra amin'ny fisotrondronoana nanantona azy iresaka. 그분이 자기 교회를 소개했습니다. 내가 아무개 교회에서 목회를 했습니다. 라고 소개했어요. Et il s'est présenté en disant, je suis le pasteur de telle église. Dia napafantatra ny tena izy hoe zaho dia pastorana fiangonana anankiray itsy. 그러자 제가 깜짝 놀랐습니다. Et j'ai été très surpris en l'entendant.
dia tena tatapiawa na hinasan tinensan. 제가 아주 잘 아는 유명한 교회였습니다. Parce que c'est une église populaire que je connaissais très bien. Satria tena fiangurana fata pauka mitya tena fata psat. 그분은 37년 동안 한 교회를 담임해서 목회를 했습니다. 개척을 했어요. Ce pasteur, durant 37 ans, il a été pasteur dans cette même église. Dia iu pastoraiwa dia pastora nanditani fitam te pultona. 처음에는 성도들이 100명쯤 됐는데 5,000명이 됐어요. Avant, au début, les membres de l'église se comptaient au nombre de 100. Tamni volunya dia ni isan pinu tau tamzanya dia satuyo. 5,000명이. Et ça a augmenté jusqu'à atteindre les 100 000 membres. Dia tafagara achanya mini raiksi pchaban. 와, 놀라지 않네. 그리고 그 총회 회장이 됐어요. 제일 높은 그 교회. Et 교단에. il est devenu le président de l'Assemblée. Dia lasa izia no filuane fiamana. 인격적으로도 아주 훌륭했습니다. Mais même en ce qui concerne sa personnalité, c'était une personne unique. Fa ne enfana de tena manuka dotrane misi tena ulati manana fitvina nas. 명예롭게 은퇴를 하셨습니다. 70세 때. Et à l'âge de 70 ans, il a pris sa retraite. Ari tamni fa fitpultona nia dia nandrai ni fisturnonis. 근데 그가 은퇴한 5년 후에 큰 환란이 왔습니다. Mais une épreuve est survenue dans sa vie après 5 ans. Fa misi seda na sunfianani nanditania dimapulo taun. 37년 동안 목회했던 큰 교회가 분열하기 시작합니다. L'église qu'il avait servi durant 37 ans s'était divisée. Yo fiangurna sainut puni zanya nanditani fitu ambi pultona de samakan sara. 그 중에 목사님을 반대했던 분이 이 목사님을 고발했습니다. Et il y avait parmi les membres de cette église un homme qui n'aimait pas trop ce pasteur-là et il l'a accusé. Dia misi anakraya zai mambrani fiangunantawa zai stetiaja de 여러 niapangas. 가지 누명을 씌워서 이분을 나이 드신 분을 고발했어요. Et il lui a mis dessus des accusations nombreuses. Dia misi fiapangana pidibena tawas. 그래서 감옥에 가게 됐습니다. Et il est allé en prison. Dia nitsa apunzais. 그러니까 평생 쌓았던 성과와 명성이 하루아침에 잿더미가 됐습니다. Et donc, en un clin d'œil, tout ce qu'il avait amassé au cours de sa vie, l'honneur et tout ça, s'est effondré. Dia tapka tu fona zanya de ni piambana zavata tsara sivurnachi. 그는 평생 당해보지 않는 고통과 치욕 속에서 하나님께 기도를 했습니다. Et ce pasteur s'est mis à prier dans une situation qui était du jamais vu dans sa vie. Dia nanupkatewa de tena nivavaka isa awanat zan zavata satra tsimbula na itaulana watan zanya ton fiana. 아, 내가 아는 하나님은 선하신데 어떻게 내게 이런 일이 벌어졌습니까? 이렇게 기도를 했습니다. Il se demandait, le Dieu que je connais, c'est un Dieu juste, donc comment ce genre de situation a pu m'arriver? Le andimancha zainginuk te andimancha magna fa manina zanu tuizanu zavais. 성령께서 그에게 세미한 음성을 들려주었어요. Et le Saint-Esprit a parlé en lui. Dia ni fanai masna ni te tam ni tawan. 너는 생명으로 목회하지 않았다. Le Saint-Esprit lui disait, tu n'as pas fait ton ministère pastoral pas par la vie. Ni fanai masna desna tam noe satria si natonawa tena tam fienna ni asa pastoral sa 그때 natonawa. 목사님이 깜짝 놀래가지고 아멘 맞습니다. Ça a étonné le pasteur et il a répondu par un Amen. Dia taika le pastor de vez na male amen. 내게 임한 주의 심판은 옳습니다. 받아들였습니다. Et il a approuvé le jugement de Dieu en disant que ce jugement était juste. Ani de tena ni kenit le fitarana de mantawe tena ni tumbna mitsia ni na fitarana de 그리고 이렇게 mantawe. 말했습니다. 내가 주님 앞에 서기 전에 이걸 깨닫고 회개하게 하셔 감사합니다. Et il a dit au Seigneur, merci à toi car
tu m'as fait comprendre ceci avant que je sois devant toi. dia sotrany tompo izy tena misotranao aho satria tena nampahafantarinao ahy izany mialohan'ny nanatonako anao. 만약 그가 회개하지 않고 그대로 갔더라면은 주님 앞에 S'il était allé auprès du Seigneur sans sa repentance, raha toka lasasany amin'ny tompo izy tsy mbola nandano an'izay fibebahany zay. 우리 아까 읽었던 말씀처럼 주님이 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나라 심판했을 겁니다. il aurait jugé comme la parole que nous avons lue tout à l'heure en lui disant « Éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité ». dia ho tsaraina takan'ilay endrika tamin'ny tenin'Andriamanitra teo hoe miala amiko ry mpanota. 생명으로 목회하지 않은 죄를 회개하고 주님께 가게 된 걸 그는 너무 감사했습니다. Et il a remercié le Seigneur parce qu'il s'est repenti de ce péché d'avoir fait son ministère pastoral, pas en accord avec la volonté du Père qui est la vie. dia sotran'ny tompo izy nafahany nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra. 그때부터 이 목사님은 생명이란 말만 들으면 이 속에서 기쁨이 차오릅니다. 설렙니다. 뜨거워집니다. Et après cet événement, chaque fois qu'il entend le terme de vie, son cœur brûle en lui et il ressent de la joie. Ary teo aorianan'izay amin'ny fotoana rehetra izay nandrenesy an'le telo hoe fiainana dia tena feno fitiavana fifaliana be izy. 그는 5천 명의 성도를 모았고 큰 건물을 지었지만 모래에 집을 지었습니다. Lui, il avait regroupé 5000 personnes, il avait construit l'église, mais il avait bâti sur du sable. Dia izy izay nanangana le fiangonana misy mpikambana mahatratra any amin'ny raetsy dia tsy hita dia nanorona trano to ambony fasika izy. 그 교회가 무너진 것은 하나님의 공입니다. Si cette maison, si cette église s'est effondrée, c'est la justice de Dieu. Raha toka nirodana ilay fiangonana dia zay ny fahamarinan'Andriamanitra. 5천 명의 성도보다 중요한 게 이 한 목사님을 하나님은 생명으로 인도하신 겁니다. Ce qui est plus important que les 5000 personnes, c'est que Dieu a conduit à la vie ce pasteur. Ny tena anisan'ny sarobidy mihoatra n'olay mpikambana raetsy dia ny nitondrana an'ilay pastora teo amin'ny tompo. 그리고 어느 날 길 서점을 가서 책 제목을 보는데 제 책이 있었어요. 이렇게. Et un jour, il est allé à la bibliothèque, il regardait les titres des livres et il a vu mon livre à moi. Dia nandeha nakany amin'ny biblioteky izy dia nahita ny boky anankiray izay nosoratana. 그때는 책 제목이 복음에서 생명으로 이런 책이었어요. À l'époque, mon livre s'intitulait L'Évangile et la vie. Tamin'izay ilay boky nosoratako dia mitondra lohateny hoe ny filazantsara ary ny fiainana. 생명이란 말이 자기 가슴을 뛰게 했습니다. Et c'est le terme de vie qui a fait battre son cœur. Dia ilay teny hoe fiainana no nampidobodoboka fony. 그리고 책을 읽기 시작했어요. Et il s'est mis à lire ce livre. Ary dia nanomboka namaky ny boky io izy. 거기에 장사복음이란 부분이 나옵니다. Et il y a un passage qui concerne l'évangile du tombeau. Dia hitany tao ilay atao hoe filazantsara ny fasana. 그리고 하나님이 공의로 자기를 심판하시고 Et il a compris que Dieu l'avait jugé par sa justice. Ary dia azony tamin'izay fa Andriamanitra no nitsara azy tamin'ny fahamarinany. 생명으로 인도하신 그 은혜를 주체하지 못했습니다. Et il n'a pas pu rester tranquille face à cette grâce qu'il a menée dans la vie. Ary dia tsy afaka tompona mihitsy izy nanolona zany fahasoavany zany nitondrana azy tamin'ny fiainana. 그리고 이 책을 쓴 저를 찾아오신 겁니다. Et c'est pour ça qu'il est venu me voir, moi, l'auteur de ce livre. Dia zay no natonga azy nanantinahy amin'ny mpanoratra boky. 은퇴해서 75세가 되어서 비로소 그리스도의 무덤에서 성전이 지어졌다는 고백을 했습니다. Et il m'a dit, c'est au bout de 75 ans, 5 ans après ma retraite, que le véritable temple a été construit dans le tombeau de Christ. Dia any amin'ny fahadimy amin'ny fitopolo taona tany zany tao aorianan'ny fananganany fisotrononono zay vao nahita an'izay izy. 그리스도의 무덤에서 생명 없이 사역해온 모든 삶과 신앙이 무너져야 됩니다. Et c'est dans le tombeau de Christ que doit s'effondrer tout le ministère et toute la vie qu'on a menée sans la communion de vie, sans la vie éternelle.
Ary ao amin'ny fasana io zany no tokony harodana daholo ny asa rehetra izay natsangana tsy teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. 건물이 오래돼서 다시 지으려면 먼저 무너뜨려야 됩니다. Un immeuble qui est là depuis longtemps, pour être reconstruit, doit être démoli d'abord. Dia ilay trano zany zay tokony tohizana amin'ny fanarenana azy dia tsy maintsy nopotehina aloha. 무너진 자리에 새로운 건물을 짓습니다. Et c'est là où tout s'est effondré qu'on reconstruit un nouveau bâtiment. Ary dia teo no nanavitanana azy mba hananganana trano vaovao indray. 생명 없이 세운 교회 다 무너지는 것이 하나님의 공입니다. Et telle est la justice de Dieu de faire s'effondrer toute église qui n'a pas été bâtie sur la base de la vie. Zaya no sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiangonana rehetra izay tsy naorina teo amin'ny fiangonana amin'ny fiainana. 개인이든 목회자도 마찬가지입니다. Et c'est la même chose que ce soit l'individu ou que ce soit un pasteur. Dia tahaka an'izany koa na olona iray zany na pastora. 저도 10년 동안은 생명 없이 목회를 열심히 했습니다. Me concernant également, durant 10 ans, j'ai été pasteur, mais sans connaître la vie éternelle. Dia tahaka izany koa tena koa izay pastora fotoana mbola tsy nanana fiainana mandrakizay. 성과도 많았고 많은 사람들이 따랐습니다. J'avais produit beaucoup de résultats positifs et beaucoup me suivaient. Dia nahita zavatra vokatra tsara tamin'izany ary be lehibe nanaraka. 오래 참으신 하나님이 저를 심판하셨습니다. Mais Dieu, qui a longuement patienté, m'a jugé. Fa Andriamanitra zany efa ny fotoana ela no ny tsara. 교회에 문을 닫게 됐습니다. Et j'ai dû fermer mon église. Dia nidiko ny fiangonana. 그리고 말씀 앞에 나가게 됐습니다. Et je suis allé devant la parole. Ary tena andeha teo anoloan'ny tenin'Andriamanitra. 하나님이 생명으로 목회하시는 걸 심판하시는 걸 알게 됐습니다. Et j'ai compris à ce moment-là que Dieu m'a jugé, moi qui ai exercé ce travail de pasteur sans connaître la vie. Dia Andriamanitra no nampafantatra hoe nataoko foana n'ilay asa pastoraly tsy mahalala n'ilay tena atao hoe fiainana. 목사가 한마디로 망한 겁니다. En quelque sorte, le pasteur, il a été ruiné. Dia ilay pastora zany dia tena nirodana tanteraka. 심판받은 자리, 망한 자리가 그리스도 무덤이 됐습니다. Et là où s'est opéré le jugement, là où j'étais ruiné, le tombeau, c'était le tombeau de Christ. Dia tamin'ny fotoana izay naharodana dia teo no nahitako ny fahasanto. 저는 고백했습니다. 생명의 교제 없이 목회한 나를 심판하신 하나님 옳습니다. Et j'ai dit à Dieu, toi Père qui m'as jugé, moi qui n'avais pas travaillé en tant que pasteur sans la vie, ton jugement est juste. Dia zaho ny ilaza teo anatrehan'Andriamanitra hoe ianao izay tena nandika no tsara tena marina. 그 나의 고백이 진정성이 되려면 모든 걸 포기하고 생명의 교제 이것만 했습니다. Mais pour que cette confession soit véritable, j'ai abandonné tout et je me suis consacré à la communion de vie. Dia mba atonga an'ilay fanovana tena izy marina dia voatery tsy maintsy niloza daholo ny zavatra rehetra mba hiairaisako amin'ilay fiainana. 화려한 집은 아니지만 반석의 집을 짓게 돼요. Et certes, ce n'est pas une maison fabuleuse, mais qui a été construite sur le roc. Dia entoko fa tsy hoe tena trano malaza be kosa fa naorina teo ambonin'ny vatolampy. 마태복음 7장 14절처럼 생명으로 인도하는 문은 좁고 협착하여 찾는 이가 작다 그랬어요. Dans Matthieu 7, verset 14, il est dit que la porte qui conduit à la vie est étroite et il y a peu de monde qui veulent y entrer. Ao amin'ny Matthieu toko fafito andininy fahaevana ambin'ny folo dia voalaza ao anatin'izany telo ny varavarana ny vavahady idirana telo koa ny lalana. 생명으로 짓는 집은 찾는 이가 작습니다. La maison construite sur la base de la vie, il y a peu qui la cherchent. Ny tena trano izay ahorona amin'ny tena fiainana dia vitsy ihany ny olona no tena mitady an'izany. 저는 벌써 17년 동안 집을 지었는데 번듯한 교회가 없습니다. Ça fait 17 ans que je construis cette maison et je n'ai pas d'église à moi.
dia efa nandritra ny fito ambin'ny folo taona no nanorenako izany fiangonana izany dia ny laoza. 뭐 가진 것도 없습니다. Et je ne possède pas de grandes choses. Tsy tena hoe manana zavatra betsaka aho. 그런데 저를 통해서 생명으로 나가는 분들이 곳곳에 있습니다. Mais par moi, il y a des personnes à qui Dieu a permis d'aller à la vie qui sont partout autour du monde. Fa avy amin'ny lalako kosa dia marobe ny olona nentina teo amin'ny fiainana manerana izao tontolo izao. 그런 분들이 하나가 되어서 이런 사역을 합니다. 이렇게 내가 해외에 나가서 복음을 전하면 함께합니다. Et ce sont ces personnes qui s'unissent pour m'accompagner, pour collaborer avec moi lors de cette ministère à l'étranger. Reny olona rehetrarehetra no mitambatra dia manohana ny ministera izay ataoko izay mandeha makany velany. 이 세미나를 할 수 있도록 후원을 하고 기도를 합니다. Pour que ces séminaires soient rendus possibles, ils contribuent financièrement et ils prient. Mba atonga an'ilay ministera zany tena ho vita dia tena miombom-bavaka izy ireo ary koa manao fanampiana. 보통 100명 정도가 그렇게 협력을 합니다. Et ce sont une centaine de personnes qui ainsi collaborent. Dia mahatratra amanjato mihitsy ny olona izay miara-miasa amin'izany. 대부분이 가난하고 이렇게 살지만 이 생명의 복음이 전파된 걸 너무 기뻐해서 동참하는 것입니다. Et la plupart ne sont pas à l'aise financièrement, mais ils sont dans une joie ineffable en entendant que cette parole de l'évangile est prêchée. Dia betsaka tokoa ny olona zany no mandray anjara tena mahatsiaro faly mahita ny zavatra atao hoe tena voalaza voambara ny filazantsara. 여러분의 교회도 뭐 넉넉한 교회, 여유 있는 교회는 아닐 것입니다. Et je pense que votre église n'est pas une église de très grande taille, qui est large. Ary ny fiangonana misy anao aza na dia atao hoe tsy tena ngeza be akory. 그러나 여러분이 생명으로 살고 반석에 집을 지으면 주님이 보실 때 완전한 교회가 되는 것입니다. Mais votre église, lorsque vous vivrez la vie éternelle, lorsque vous vivrez en communion avec le Seigneur, votre église sera extraordinaire du point de vue du Seigneur. Fa ny fiangonana kosa eny a fanadiny tsy dia manao anazy rehefa tena miaina sy miorina ao amin'ilay soratra tenin'Andriamanitra dia tena tsy maintsy ho lasa lavitra sy mivelatra be. 이렇게 한국과 여러 곳에 있는 100여 명의 후원자의 마음과 정성을 담아서 여기 왔습니다. Et nous sommes venus ici avec le soutien et l'appui de ces centaines de personnes qui, tout autour du monde, collaborent par la prière. Ary matoa zay tonga eto dia vokatry ny fifanohanan'ireo olona amanjatin'ireo zay manohana ny asana. 그분들은 지금도 여러분에서 기도하고 있습니다. Et encore maintenant, ils sont en train de prier pour vous tous. Ary amin'izao dia mbola mitohy ny fivavahan'izy ireo ho anareo rehetra. 우리 목사님들이 생명을 알고 생명을 전하고 생명으로 교회를 세우기 위해서 간절히 기도하는 것입니다. Ils prient pour que les pasteurs ici présents connaissent la vie, la jouissent et la transmettent selon la volonté du Père. Dia mivavaka izy ireo mba ny pastora izay tonga eto dia mba tena ahazo an'ilay fiainana ary dia izaka. 그 뒤에는 하나님의 섭리와 역사가 있습니다. Et derrière tout ça, il y a l'œuvre, la providence de Dieu. Dia ny anasivana an'izany dia noho ny fahendren'Andriamanitra. 이 마다가스 교회와 또 여러분을 주의 종으로 부르신 하나님의 특별한 계획과 역사가 있는 것입니다. Et c'est là le plan de Dieu et l'œuvre de Dieu qui vous a appelé pour transmettre l'évangile dans les églises malgaches. Zany no plan'Andriamanitra dia ny mba izarantsika amin'izany any amin'ny fiangonana misy antsika. 기독교는 2000년의 역사를 가지고 있습니다. Le christianisme a une histoire de 2000 ans. Ny fivavahana kristiana izay manana tantara efa nandritry-roa arivo taona. 초대교회 사도들이 세운 교회는 철저히 생명으로 사는 생명의 공동체였어요. Les églises que les premiers apôtres ont bâties étaient des communautés de la vie qui vivaient de la communion. Ny fiangonana izay naorin'ny apôstoly dia tena fiangonana tao anatin'ny fahalahena fiombonana. 다 수는 많이 모이지 않았고 보통 10명 안팎이었지만 참된 성결이었습니다.
Et même s'il y avait peu de monde qui se réunissait, même s'ils étaient persécutés, et même si du point de vue extérieur ce n'était pas des lieux enviables, eh bien il y avait les effets de la vie. Ary ilay fiangonana zay naorozareo tamin'izany dia tena nandroso tokoa ny amin'ny fiangonan'ny fiainana. 네, 제가 이 학위 과정에서 박사의 과정에서 이걸 연구했습니다. Et j'ai étudié cela, cette histoire, lors de mon doctorat. Dia nianarako zany tantara izany tamin'ny fotoana zay nanaovako doktora. 그러나 하나님은 비록 교회가 변질됐어도 생명의 공동체로 세우는 교회는 단 한 번도 중단되지 않았습니다. Et même si l'Église s'est transformée du mauvais côté, l'Église qui communie avec Dieu n'a jamais cessé d'exister. Na dia nisy fietranaza ilay fiangonana arak'ilay hita maso dia ny mpino tao aminy kosa dia tsy mitsahatra ny 교회의 mandroso. 머리는 높이 들리신 그리스도. La tête de l'Église, c'est le Seigneur qui a été élevé. Ny lohan'ny fiangonana dia ny tompo izay nasandratra. 모든 시대 교회는 그 머리 대신 그리스도 앞에 어떤 교회를 세우느냐가 중요한 것입니다. Et à toutes les époques, ce qui est important, c'est qui est l'Église est bâtie devant cette tête qu'est le Christ. Dia ny fiangonana rehetra zay mifandimby hatramin'izay dia fiangonana manahoana moa i Kristia no lohany. 교회의 규모나 또 사람 숫자나 건물은 전혀 중요하지 않습니다. 주님 앞에. Devant le Seigneur, ce n'est pas la taille ou le nombre des membres de l'Église qui sont importants. Eo anatrehany tompo tsy hoe ny abetsahan'ny mpino na ny abiran'ny fiangonana no tena zava-dehibe. 한 성에 참된 성전을 짓느냐 무너지는 성전을 짓느냐 그것만 중요한 겁니다. Le Seigneur il regarde si on bâtit une église sur le roc qui ne s'effondre pas ou une église qui va au final s'effondrer car bâtie sur du sable. Ny jeren'Andriamanitra dia hoe fiangonana manahoana moa ilay naorona teo ambony vatorafo ve sa teo ambony fasika. 여러분 눈만 뜨면 말씀 앞으로 달려가십시오. Je vous invite à chaque fois que vous ouvrirez les yeux d'aller directement devant la parole de Dieu. Dia ny lirikoa amin'ny fotoana rehetra zay isokafan'ny masontsika dia ny andeha any amin'ny tenin'Andriamanitra. 그리고 주님과 교제하십시오. Et communier avec le Seigneur. Dia mba iray iombona amin'ny tompo. 그 안에서 주님이 하라고 하신 일만 하십시오. Et dans cette communion de vie, faites ce que le Seigneur a envie que vous fassiez. Ao anatin'izany fiambonan'izany dia tanteraho ny sitrapon'ny tompo arak'izay itiavany 그런 azy. 교회는 수가 적어도 가난해도 주님이 완전한 교회를 칭찬하십니다. Et c'est une église qui est parfaite devant Dieu et qui sera félicitée par le Seigneur, peu importe si c'est une église dans la pauvreté ou s'il y a peu de monde dedans. Dia fiangonana zay tena tonga lafatra zay vitsivitsy manerana izao tontolo izao. 주님이 그 길을 먼저 가셨습니다. Et c'est le Seigneur qui a pris cette voie en premier. Ary ny tompo no izotra amin'izany lalana izany voalohany indrindra. 마귀가 예수님을 시험했죠, 여러분. N'est-ce pas que Satan a tenté le Seigneur? Tsy izany tokoa ve fa Satana dia nakafaray ny tompo. 네가 정말 하나님의 아들이면 이 돌을 바꿔서 떡으로 만들어서 먹으라고 했어. Il lui a dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, transforme ces cailloux en pain et mange-les. Raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao dia ovay tonga mofo vato dia hoany. 예수님이 단호히 거절하시면 사람이 떡으로만 사는 게 아니고 하나님 입에서 나오는 말씀으로 사는 말씀. Et Jésus a fermement refusé en disant que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dia tena notoerany Jesosy tamin'ny fomba endrika mihitsy hoe tsy mofo ihany iveloman'ny olona fa ny teny rehetra loko ny vavan'Andriamanitra. 예수님을 또 성전 꼭대기에 세워놓고 뛰어내더라고 했어요. Et le diable va également placer Jésus tout au sommet du temple et lui dit de sauter. Ary ny Satana koa dia tonazy eny amin'ny tendron'ny fiangonana ka naniraka azy hoe mienjera eny ianao. 그럼 천사들이 너를 보호해준다고 또 거짓 약속을 합니다. En lui faisant une fausse promesse, en disant que les anges vont te protéger.
dia amin'ny teny fanomezan-tomboky izay mandainga hoe ny anjely ihany tompotrao. 예수님 주 하나님 시험하지 말라고 또 말씀으로 승리하셨습니다. Et Jésus a été là aussi victorieux par la parole en disant de ne pas mettre à l'épreuve Dieu. Dia mbola kanisa tenin'Andriamanitra ihany any Jesosy hoe aza maka fanahy an'Andriamanitra. 이 광야에는 성전이 없습니다. Mais il n'y a pas de temple dans le désert. Fa tsy misy tempoly zany any amin'ny efitra. 마귀가 망상을 심어준 겁니다. C'est le diable qui a planté cette illusion. Fa ny devoly no namorona zany efitra tsy misy zany. 우리 목회자의 실존은 광야입니다. 항상 광야. L'existence, notre existence en tant que pasteur, c'est le désert. Ny fisitsika dia ny ao amin'ny efitra. 생명으로 목회하는 찾는 이가 적은 곳입니다. Parce que comme nous faisons notre ministère sur la base de la vie, il y a peu de monde qui cherche cela. Dia satria ny ministero izay atao dia tena ao anatiny tena atao hoe fiainana dia tsy de mitady an'izany ny olona. 또 예수님을 마귀가 산꼭대기에 올라 데리고 와서 천하만국의 영광을 보여줍니다. Et le diable va aussi amener Jésus au sommet d'une montagne en lui montrant toute la gloire du monde entier. Dia mbola loatra nakany an-tendrotendrotra ihany koa Jesosy dia naneho azy ny voninahitra misy rehetra. 나한테 한 번만 절하면 이 천하만국의 영광을 다 준다는 거예요. Il lui dit, tu te mettras à genoux devant moi, comme ça je te donnerai toutes ces gloires. Ny lazay tamin'izany ny andro lefa eto anatreko anao dia omeko anao avokoa ireo voninahitra rehetra ireo. 예수님 거기에 미혹되지 않고 주 너의 하나님을 경배하고 섬기라고 말합니다. Jésus n'a pas non plus été séduit. Jésus n'a pas été séduit. Il lui dit d'adorer et de servir Dieu seul. Dia tsy tratran'ny fitaka izay nataony Jesosy ary niteny taminy hoe miala eo anatrehako. 우리 세상 살기 때문에 세상에 그 시험을 많이 받습니다. 전부 잘 살고 싶고 편하게 살고 싶고 많이 갖고 싶고. Parce qu'on vit dans le monde, on est sans cesse tenté en voulant vivre plus agréablement dans le monde, en voulant avoir encore plus de choses. Dia ny fiainana ety ambony tany ety dia ahita ilay zavatra mahafinaritra mbola te hitady zavatra mihoatra noho izany foana. 세상은 그걸 가치 있게 생각하지만 우리는 하나님을 경배하고 섬기는 게 가장 큰 가치입니다. Mais même si le monde considère ces choses comme ayant de la valeur, pour nous la chose qui a le plus de valeur, c'est le fait de servir et d'adorer Dieu seul. 아무든지 날 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 져 날 따르라고 말씀했어요. 예수님. Jésus dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte chaque jour sa croix. Ny tompo no milaza hoe raha misy ty hanaraka ahy dia aoka izy an-dahatena ka hitondra ny azo fijaliana. 끝까지 주님 따라가는 게 실족하지 않고 승리하시길 바랍니다. Et j'espère que vous pourrez jusqu'au bout suivre le Seigneur sans flancher. Dia mino fa ny tompo dia hitondra tsy tarikanao foana ary tsy ho ketraka. 매일 무덤에서 주님과 교제하십시오. Et pour ce faire, vous devez chaque jour communier avec le Seigneur dans le tombeau. Ary mba mahatonga an'izany dia mila iray amin'ny tompo foana dia miaraka aminy amin'ny fahasana. 자, 상사복음에 이어서 마지막 세 번째 부활의 복음. Maintenant, à la suite de l'évangile de l'ensevelissement, on passe à l'évangile de la résurrection. Dia utuyan'ny filazantsara any fasana dia mandeha makany amin'ny filazantsara fitsanganana. 그리스도께서 십자가에 죽으시고 무덤에 장사된 지 3일 만에 부활하셨습니다. Le Christ est mort à la croix, il a été enseveli et au bout de 3 jours, il est revenu à la vie. Dia nombola tamin'ny asojaliana izy dia avy eo nanevina dia afaka telo andro dia velona nitsangana indray. 예수님 부활하신 다음에 주가 되셨습니다. Après être ressuscité, il est devenu le Seigneur. Dia rehefa avy nitsangana izy dia izy lasa tompo. 빌립보서 2장 9절에서 11절까지 말씀은 Dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, Dia ao amin'ny Filipiana toko faharoa andinina fahasivy ka hatramin'ny 1:10.
이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨다고 말씀합니다. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. dia Andriamanitra dia tena nakarina ao ambony noho ny anarana rehetra. 그 이름은 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 모든 자들이 무릎을 거기에 꿇는 이름입니다. Et ce nom fait que tout ce qui est au-dessus de la terre, sur la terre et en dessous de et sous la terre plie les genoux devant son nom. Ary ny zavatra misy rehetra na ambony tany na any ambany tany dia samy miakoka eo anatreny avokoa manaiky ny anarany. 여러분 태초부터 있는 하나님의 아들의 이름은 말씀입니다. 말씀. La parole, c'est le nom du Fils de Dieu qui est depuis dès avant la fondation du monde. Ny tena n'Andriamanitra dia milaza ny fisian'ny zanak'Andriamanitra taloha narina ny zavatra rehetra. 이런 말씀이 아니고 그 존재, 로고스라는 뜻입니다. C'est le logos, c'est-à-dire la parole en tant qu'être. dia ny teny na logos zay maha-izy azy. 하나님의 아들이 세상에 오셨습니다. Et le Fils de Dieu est venu dans le monde. Ary ny zanak'Andriamanitra tonga ity amin'izao tontolo izao. 오신 다음에 이름은 예수입니다. Et le nom qu'il a reçu en venant dans le monde, c'est Jésus. Ary ny anarany rehefa tonga tety ambony tany izy dia natao hoe Jesosy. 마태복음 1장 21절 말씀. C'est dans Matthieu chapitre 1, verset 21. dia ao amin'ny matotoko voalohany andininy faraka amin'ny roapolo. 그가 십자가에 죽으시고 부활하신 다음에 주신 이름이 주라고 하는 이름입니다. Et le nom qui lui a été donné après qu'il soit mort à la croix et qu'il est ressuscité, c'est le nom du Seigneur. Ary ny anarany indray kosa tao aorianany nahafatesany fitsanganany dia natao hoe tompo. 이 이름은 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 이름입니다. C'est le nom qui a tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. dia ny anarana zay manana ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. 하늘에 있는 영적인 존재들, 이 땅의 황제들, 땅 아래에 있는 은배세들이 모두 그 주의 이름에 무릎을 꿇습니다. Que ce soit les anges qui sont au-dessus de la terre, dans les cieux, que ce soit les empereurs qui sont sur la terre, que ce soit la puissance des ténèbres qui est en bas, tous vont fléchir les genoux devant ce nom. na ny anjelia zay any amin'ny lanitra tsy taka-maso any na ny mpanjaka ety ambony tany na any ambanin'ny aizinany dia reo rehetra dia samy miakohaka ny aiky azy avokoa. 초대교회 성도들은 모일 때마다 예배 때마다 그 주의 이름을 불렀습니다. Les membres de l'église primitive, chaque fois qu'ils se réunissaient, ils ont appelé ce nom du Seigneur. Ary ny mpikamban'ny fiangonana tamin'ny andro voalohany mihitsiny dia niantso azy hoe tompo. 그들이 어떻게 주의 이름을 불렀을까요? Comment est-ce qu'ils ont appelé ce nom du Seigneur? ahoana moa niantsony any hoe tompo io? 아람어로 마라나타 이렇게 불렀습니다. En araméen, c'est Maranatha. amin'ny teny arameana dia midika hoe maranata. 마라나타가 무슨 뜻입니까, 여러분? Que veut dire Maranatha? Inona dikany atao hoe maranata? Viens Seigneur. Viens Seigneur. Tu es sûr aux choses. 주여 오시옵소서. 어디 나오죠, 성경이? Et où est-ce qu'on le trouve dans la Bible? Aiza no ahitantsika zany ao amin'ny Baiboly? Apocalypse. 22장 20절. Apocalypse 22, verset 20. 또 마라나타가 또 무슨 뜻입니까? 또 하나 있습니다. Et il y a une autre signification de Maranatha. Qu'est-ce? dia misy heviny anankiray ny maranata zay atao hoe case. 네. L'autre signification de Maranatha, inona dikan'izany? 주여 오시옵소서는 기도문입니다. la signification qui dit Viens Seigneur Jésus, ça concerne la prière. Ny filazana hoe avia Jesosy tompo dia mifandray amin'ny vavaka. 마라나타는 두 종류로 발음합니다, 여러분. Le terme de Maranatha se prononce de deux manières. Ny teny hoe maranata dia misy fomba roa ny fanomana azy. 마라나아타. Maranata. 아타. 이건 주여 오시옵소서 말이에요. Ça veut dire Viens Seigneur. 네.
dia zany avy tompo 마란아타. 마란아타. Maranatha. 그건 주께서 임하셨도다. Ça veut dire Dieu, le Seigneur est là. Dieu andimanta tompo ane eu. 이건 고백문입니다. Et ça, c'est une formule pour la confession. Dia zany adianisany raikipui ilazana ny fitepahana. 고린도전서 16장 22절. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. Dia ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahenina ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo. 주께서 임하셨도다. Le Seigneur est là. Ny tompo dia eo. 그래서 그들이 마라나타라고 불렀을 때는 다시 오실 주님이 여기에 임하셨다는 뜻입니다. Et donc, lorsqu'il disait Maranatha, il disait le Seigneur qui revient est ici. Ary raha vao miteny izy hoe Maranatha dia hoe ilay tompo hiverina dia eo. 그들은 이 고백을 하면서 로마 황제를 주라 부르지 않고 박해를 넉넉히 견뎌냈습니다. Et en confessant cela, ils ont amplement surmonté les persécutions de Rome et ont été victorieux. Ary ireo zay voenjika tao amin'ny Roma dia nanjary mpandresy. 그들은 주란 이름을 빌어서 무엇을 했을까요? Et qu'est-ce qu'ils ont fait en l'appelant Seigneur? Ary inona no nataony amin'izy ireo manonona hoe tompo? 높이 들리신 주님의 뜻을 위해서 자기 삶을 드렸습니다. Ils ont donné leur vie pour accomplir la volonté de celui qui a été souverainement élevé. Nomeny ny fiainana dia ireny izay nakarina ambony indrindra. 높이 들리신 주님의 뜻은 성도 각 사람을 온전케 하여 만물을 충만하게 하는 것입니다. Et cette volonté du Seigneur qui est élevée, c'est de rendre parfaite chaque membre de l'Église et de remplir toutes choses par son Église. Ary io sinapon'Andriamanitra zay tanterana io dia mitondra ny olona ho amin'ny tena lafatra. 이것이 에베소서 4장 10절에서 13절까지 나옵니다. C'est dans Éphésiens chapitre 4 du verset 10 à 13. Dia voalaza ao amin'ny Efesiana toko fahaefatra manomboka amin'ny didiny fahafolo ka hatramin'ny enina ambin'ny folo. 주님은 성도 각 사람을 온전케 하기 위해서 다양한 사역자를 세우십니다. Afin de rendre parfait chaque membre de l'Église, chaque saint, Dieu a établi plusieurs ministères. Mba melohan'ny atongan'ny olona zany ho tena tonga lafatra dia ny tompo efa nanao zavatra amin'ny ministera. 그래서 성도를 온전케 하여 그들로 하여금 봉사일을 하게 하고 그리스도의 몸을 세우는 것입니다. Et en rendant parfait chaque saint, on va le faire contribuer à l'œuvre de l'Église et fortifier le corps du Christ. Ary amin'ny fananaovana anazy ho lafatra dia ho ampiasaina izy ireo mba hahatonga an'ilay asan'Andriamanitra 교회를 ivelany. 그리스도의 몸으로 비유하고 있습니다. On compare l'Église au corps. Dia ampitahaina amin'ny tena ny fiangonana. 몸은 여러 가지 지체로 구성되어 있습니다. Le corps est composé de plusieurs membres. Ny tena dia fitambaran'ny rantsabatana maro. 이 몸이 보이지 않는 지체도 있죠. 속에 내장 같은 거 보이는 지체도 있고. Et il y a des membres visibles et des membres invisibles qui sont à l'intérieur du corps. Dia misy ny rantsabatana zay tazan'ny maso fa misy koa tsy tazan'ny maso ao anatin'ny vatana ao. 지체가 다 온전해야 몸이 건강하고 움직이는 것입니다. Et il faut que chacun de ces membres soit en bonne santé, en bonne forme pour que le corps soit parfait aussi. Ary ny rantsabatana rehetra zay ao amin'ny tena dia tsara ny ho salama mba hahatonga ny vatana manontolo ho salama. 제가 이렇게 모든 지체가 온전해도 예를 들어 배가 아프면 이 자리를 못 쓰겠죠. Dans mon cas, même si j'avais tout le corps qui fonctionnait bien, si j'avais mal au ventre, je n'aurais pas pu être ici. Eny fanahy dia mety tsara daholo zany vatany rehetrarehetra ka marany ny kipo koa dia tsy tena afaka hijoro tahaka an'izao. 그래서 교회는 구성원 각자가 온전한 사람으로 세워져야 되는 거예요. C'est pour cette raison que toutes les personnes qui constituent l'Église doivent être parfaites. Dia ny dikan'izany dia ny mpikambana rehetra zay hitambarana io fiangonana io dia tokony ho tonga lavitra daholo. 목사님만 온전하게 세워지고 성도들이 안 세워지면 어떻게 될까요?
Mais qu'est-ce qui se passe si le pasteur est établi parfaitement mais que le reste de l'église ne l'est pas? Inona moa zavatra mitranga raha toa ka ny pastora zany dia tena ara-dalàna tsara kanefa ny mpikambana rehetra ho aminy dia tsy zany no mitranga. 그러나 이제 생각을 하는데 온몸이 전신마비되는 건 똑같아. 전신마비. Dans ce cas, c'est comme si le cerveau, comme si on pensait toujours mais que le reste du corps était paralysé. Dia ohatrany hoe ny loha ihany no salama fa ny ankoatran'izay dia tsy 우리 afa-itsika 교회 daholo. 목사님만 잘하면 돼, 목사님만 잘하면 돼 이렇게. Il y a des membres de l'église qui pensent que le pasteur, ça suffit, le pasteur, s'il est parfait, ça suffit. Ny betsaka ny mpikambana no mieritreritra hoe rehefa salama na mety tsara ny pastora dia fa ampy zay. 성도 각자가 온전하게 세워져야 됩니다. Mais ce n'est pas le cas et c'est chaque saint qui doit arriver à la perfection. Dia tsy mety zany fa ny masina ny olo-masina rehetra dia tokony ho amin'ny fahataterahana. 근데 부활 복음의 가장 중요한 지점은 그리스도의 부활했기 때문에 우리도 부활한다는 것입니다. Le point le plus important dans cet évangile de la résurrection, c'est que comme Christ est ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter de même. Ny zavatra lehibe ao anatiny io filazantsara ny fitsanganana io dia tsy hoe Jesosy Kristy tsara tamin'ny maty fa itsika koa mitsangana. 우리 기독교는 영원 불멸을 믿는 게 아니고 몸의 부활을 믿습니다. Notre foi chrétienne croit à la résurrection. Ny finoantsika kristiana dia mino ny amin'ny fitsanganan'ny maty. 우리가 영생을 얻으면 여기서부터 주님과 교제가 시작되죠. Lorsqu'on reçoit la vie éternelle, la communion avec Dieu commence dès notre vie ici-bas. Rehefa ny tenantsika no manana ny fiainana mandrakizay dia tsika mbola ity dia efa misitraka an'izany. 근데 주님은 언제 오실지 모릅니다. Mais on ne sait pas quand le Seigneur va revenir. Fa tsy fantatra hoe rovinao no tompo no iverina. 초대교회 신자부터 지금까지 모든 신자는 내가 살아있을 때 주님이 온다고 하는 그 임박한 재림을 믿었습니다. Et tous les fidèles depuis le temps primitif, tout le monde a eu en lui cette urgence de se dire que le Seigneur va arriver quand je suis vivant. Ny mpino rehetra tamin'izany fiangonana voalohany zany dia samy mieritreritra daholo hoe hiverina ny tompo amin'ny andro izay nahavelomany tamin'izany. 언제 오실지 모르는 주님 앞에 항상 깨어있으라. 항상 깨어있으라. Et la Bible dit de rester constamment éveillé devant le Seigneur qui viendra au moment où on ne sait pas. Ary ny baiboly no milaza an'izany fa mila mitoetra miandry an'izany foana isika tsy ankijanona. 뭐 언제 오겠다 미리 날짜 정해놓으면 그 사이에는 깨어있지 않을 것입니다. Mais s'il avait choisi d'avance la date à laquelle il allait venir, nous n'allions pas rester éveillés. Fa raha ohatra ka efa fidiny meloa zany ny daty izay iverenany ety dia tsy ambina mihitsy tsika. 그런데 예수님이 내가 죽을 때까지도 안 왔다는 거예요. Mais 죽음이 왔는데 예수님 재림 안 했어요. pour les fidèles, Jésus n'est pas venu alors même qu'ils sont morts. Fa ho an'ny mpino tamin'izany dia izay tena nitoetra ao matoky fa tsy mbola niverina avy ny tompo maty azy. 예수님의 부활과 우리의 몸의 부활을 의심하기 시작한 겁니다. Et les personnes ont alors commencé à douter de notre résurrection. Dia manomboka misalasala ny sasany ahoana marina ny fitsanganantsika. 거기에 대해서 사도 바울이 부활에 대해서 자세히 그 비밀 깨달은 걸 기록해 놨어요. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a écrit le mystère qu'il avait compris concernant la résurrection. Dia izay no natonga ny Paoly nanoratra mikasika ny amin'ny zava-miafy ny fitsanganana amin'ny maty. 여러분 우리가 죽기 전에 예수님이 오시기 전에 우리가 죽으면 어떻게 될까요? Qu'est-ce qui se passe si on meurt avant la venue du Seigneur? Inona ny zavatra mitranga raha toa ka maty mialohan'ny fiverenan'ny tompo? 천국 갑니까? Est-ce qu'on va dans le royaume de Dieu? Ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ve? 거기서 뭐 하고 있습니까? Et qu'est-ce qu'on fait dans ce royaume alors? Inona zany ny atao amin'ny fanjakana io? 예수님이 재림할 때까지 어떻게 하고 있을까요? Qu'est-ce qu'on fait jusqu'à ce que le Seigneur revienne?
Inona no atao manaratonga Jesosy miverina. 여러분의 성도들이 세상을 떠났을 때 가서 어떻게 설교할 겁니까? Comment est-ce que vous allez prêcher? Qu'est-ce que vous allez prêcher si un saint de votre église est tout près de la mort? Inona no ataontsika raha toka anankiray amin'ny mpikambany fiangonantsika no efa mivotro ny fahafatesana. 예수 믿어서 천국 갔습니다. 주님께 갔습니다. 이렇게 합니까? Est-ce que vous allez dire simplement il a cru en Jésus-Christ donc il est dans le royaume de Dieu? Dia itenitsika hoe minoa any Jesosy tompo dia tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. 어떤 젊은 부인이 갑자기 남편이 세상을 떠났습니다. Je connais une jeune femme dont le mari a brusquement quitté ce monde. Nahita madama tanora anankiray aho izay tonga dia maty tapoka ny vadiny. 장례식을 이제 정신없이 하고 났는데요. Et donc on a fait tout pour la cérémonie pour l'inhumer. Dia natao ny amin'ny fotoana amin'ny fandevenana. 의심이 들었습니다. Et elle a eu un doute en elle. Dia nisy fisalasalana tao aminy. 대체 내 남편은 지금 어디서 뭘 하고 있을까? 그걸 알고 싶은. Elle voulait savoir où était son mari et qu'est-ce qu'il faisait. Dia tia fantatra izy hoe akaiza ny vadina ary inona no ataony. 잊어버리고 뭐 사랑하지 않으면 잊어버렸겠지만 사랑하니까 그렇겠지. Et je suppose que parce qu'elle aimait véritablement, elle s'est souciée de ça. Dia satria tena tiany be ny vadina ary dia nanahy izy ny fiafaran'izany. 자, 죽음이 어떻게 되나 보십시다. On va voir ce qui se passe après notre mort. Dia hojerentsika ny zavatra mitranga ao 지금 amin'ny fahafatesana. 나중에 한번 사진 찍으실 수 이 글자가 적기 때문에 Parce que c'est écrit en tout petit, vous pourrez prendre en photo plus tard. Satria mbola kelikely izy io dia afaka mandray sary anitsika any afara. 영생을 얻은 자가 사는 지금 현재 이것이 현재의 모습 프레젠트. Donc le présent, c'est la vie de la vie éternelle dans le présent. Ny zavatra mitranga ankehitriny dia ny fisian'ny fiainana mandrakizay amin'izao 지금은 zao. 하늘과 땅의 모든 것을 아들에게 줬기 때문에 아들의 나라에서 살고 있습니다. 우리가 Et désormais, on vit dans le royaume du Fils parce que Dieu lui a donné tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Ary dia tonga dia efa miaina sahady amin'io tanànan'ny zanak'Andriamanitra io isika. 지금은 죽을 몸을 가지고 있습니다. 죽을 몸. Et nous sommes maintenant avec un corps mortel qui va mourir. Dia isika mbola ao anatin'ny vatana zay mety mbola andeha amin'ny fahafatesana. 지금 생명의 교제로 주님과 비대면 교제, 얼굴 보지 못하는 교제를 하는 거예요. Et nous communions avec le Seigneur, mais on pourrait dire en distanciel, sans se voir en face à face. Dia atao hoe iray ao am-tompontsika nefa tsy iray amin'ny lafiny ara-batana hoe tena mifanatrika. 지금은 아들과 비대면, 얼굴 보지 못하고 교제한다고 그랬었죠. 지금 제한적인 교제를 합니다. Donc c'est une communion, puisque c'est en distanciel et qu'on ne voit pas le Fils en face à face, c'est une communion limitée. Dia inona no dikan'izany hoe iray ao aminazy nefa tsy mifankahita amin'ny fanatry maso. 죄의 세력으로 말미암아 완전히 누리지 못한다, 이 영생을. Et à cause de la puissance du péché, on peine à vivre pleinement la vie éternelle. Dia ao anatin'ilay atao hoe mbola misy ny fanjakan'ny fahotana no tena miaina tanteraka mihitsy amin'ny fianarana. 아들과 아버지 안에 거하여 아들의 영광을 봅니다. Nous demeurons dans le Père et dans le Fils en voyant la gloire du Fils unique. Dia mitoetra ao amin'ny ray sy ny zanakitsika amin'ny finoana an'ilay zanan'ilay tokana. 죽음 이후에는 두 단계로 나눠집니다. Et après la mort, vous avez deux étapes. Ary aoriana fahafatesana dia misy dingana roa. 1단계는 재림하기 이전까지, 죽음 이후에 재림하기, 예수님의 재림 이전까지. Première étape depuis notre mort jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Dia ny dingana voalohany zay milohan'ny atongavan'ny iverenan'i Jesosy ny iverenan'ny Tompo. 여전히 아들의 나라에 우리는 있게 되고, Donc on est toujours dans le royaume du Fils. Dia mbola ao anatin'ny fanjakan'ny zanak'ilay tokana ihany. 몸이 죽어 있습니다. Et le corps est mort.
ny vatana dia maty. 몸이 죽어 있는 거는 장차 부활을 위해서 심겨지는 씨와 똑같습니다. Le corps est mort, mais c'est comme un grain qui est semé pour le futur. Ny vatana dia ohatran'ireny ambiokarena zay alevina ho amin'ny fiainana ho avy. 다시 부활을 전제로 하기 때문에 자는 몸이라고 자는 자라고 말합니다. Et à l'époque, on disait, parce qu'on présupposait la résurrection du corps, on disait que l'être qui était mort dormait. Dia takan'ilay olona zay maty dia eritreretina hoe olona matory. 이 몸이 죽으면 이건 씨로 심겨지는 것입니다. 씨로 심겨진다. Le corps meurt et donc il est semé comme un grain. Dia ny vatana maty dia ohatran'ireny voa na fafy ireny. 예수님 재림할 완전히 다른 형체로 이렇게 몸이 부활합니다. Et lorsque le Seigneur revient, ce corps est transformé en un tout autre aspect. Dia rehefa miverina ny tompo dia ny vatana dia hosolony ho hafa indray. 여러분 수박 씨는 작고 까맣잖아요, 이렇게. N'est-ce pas que les grains de la pastèque sont petits? Tsy hitantsika tokoa ny hoe fa ny voanina pastèque dia kely. 이 씨에서 나오는 형체는 어떻습니까? Mais ce qui ressort de ce grain, Fa izay voa mivoaka avy amin'ny io ambioka io 형체는 씨와 전혀 다른 큰 수박이 나오는 것입니다. son aspect c'est complètement différent du grain de base. dia ny endriny dia tena tsy mitovy tanteraka tamin'ilay voana 우리가 fafy. 세상으로 떠나면 우리 몸이 매장하거나 화장하는데 이렇게 씨로 심겨지는 거예요. Et notre corps est ainsi semé comme un grain, que l'on soit, que ce soit brûlé ou simplement enterré. Dia ohatran'ny vatantsika ihany koa dia ohatran'ireny na fafy na inona na faty na may na koa mienjera. 예, 씨로 심겨지는 몸은 썩을 몸, 또 욕된 몸, 약한 몸, 육의 몸. Ce corps qui est ainsi semé, c'est un corps corruptible, c'est un corps mortel, c'est un corps faible. Ny tena zay na fafy dia fafy zay tena mety vatana mety maty ary mora lo. 거기서 나오는 부활한 다음의 몸은 강한 몸, 썩지 않는 몸, 썩지 않는 몸, 영의 몸, 영광스러운 몸이죠. Mais le corps qui apparaîtra après la résurrection, c'est un corps fort, c'est un corps spirituel, c'est un corps incorruptible, c'est un corps immortel. Fa ilay vatana kosa zay nomen'Andriamanitra ao aorianan'ny fahafatesana dia vatana tena tsy mety lo, tsy mety ho faty intsony. 우리가 이 세상을 떠나는데 육적인 관계와 헤어지기 때문에 슬프지만 우리 몸이 심겨지기 때문에 전혀 슬퍼할 일이 아닙니다. Nous, quand on quitte ce monde, parce qu'on quitte les personnes avec qui on a été dans ce monde, on est triste, mais sachant que notre corps est semé, on n'a pas à avoir triste. On n'a à être triste. Marina tokoa fa rehefa miala amin'ity tany ity isika dia malahelo ilaozana ireo namana tsy foy nefa tokony faly koa satria ahazo an'ilay vatana zay tsy mety lo. 지금 여러분 이 몸으로 부활하는 게 아닙니다. 이 형체로 부활하는 게 아닙니다. On ne ressuscite pas par l'aspect qu'on a maintenant, l'aspect du corps qu'on a maintenant. Rehefa mitsangana amin'izany dia tsy hoe mitsangana n'ity vatana zay ananantsika izao ty. 빌립보서 3장 21절에서는 우리 비천한 몸이 영광스러운 몸으로 변화가 된다. Il est écrit dans Philippiens chapitre 3 verset 21 que ce corps corruptible va renaître, va ressusciter en tant que corps de gloire. Dia efa voalaza zany ao amin'ny Filipianina toko fahatelo andininy faraiky amby roapolo fa ity vatana ity zany dia ovana dia lasa vatana zay tsy mety lo intsony. 그래서 여러분 바로 옆에 있는 그 지체들을 미리 그렇게 보라는 겁니다. Et donc, il faut voir les personnes qui sont autour de vous comme si il faut voir qu'ils vont être ainsi transformés. Dia jereo ilay namana akaikinao eo fa io vatana zay misy azy io dia mbola ovana. 얼마나 놀랍고 아름다우세요. N'est-ce pas qu'ils sont
sublime et incroyable. Ni fatanan zay dia tena mahazelanjelana sy tena mahavariana. 빨리 주님 오셨으면 좋겠네요. 그렇게 좋아하는 거 보니 빨리 재미있어. 주님 재미있어. En vous voyant heureux, j'espère que le Seigneur va revenir très vite. Mahita nareo ohatran'ny falifaly eo dia tena mino afangamba tena tsy ho ela intsony ny tompo dia ho avy. 정말의 관점에서 생전을 볼 수 있는 눈이 있어야 됩니다. Il faut voir, il faut être capable de voir le présent du point de vue de la fin. Dia mila jerena zany amin'izao vatana misy antsika an'izao dia mijery an'izany amin'ny finoana. 자, 그 다음에 우리가 죽은 다음에는 그리스도와 직접 대면할 거죠. Après notre mort, nous communions en face à face avec le Seigneur. Aorianan'ny fahafataisantsika dia mihaino amin'ny tompo mifanatry maso. 직접 얼굴과 얼굴 대면할 거지 않아요. Nous voyons réellement en face à face le Seigneur et on communie avec lui. Dia hitantsika no mifanatrika mihitsy dia miray aminazy. 스테반이 순교할 때 하늘이 열렸습니다. Lorsque Étienne était martyrisé, il a vu les cieux ouverts. Rehefa hitantsika ny ao Etienne rehefa ilay notoram-bato iny dia tena mamirapiratra nahita ny tompo izy. 그리고 예수께서 서 계신 것을 보았습니다. Et il a vu le Seigneur debout. Dia nahita ny tompo nitsangana izy. 우리 이 세상을 떠나면 주님을 직접 이렇게 보게 되는 것입니다. Et lorsqu'on quitte ce monde, nous voyons ainsi le Seigneur debout. Dia rehefa andao an'ity tany ity dia ahita ny tompo mijoro. 그리고 우리는 이 세상을 떠나는 그날 즉시 주님께로 나갑니다. Et on entre dans la présence du Seigneur à l'instant où on quitte ce monde. Dia miditra amin'ny fanatrehan'ny tompo amin'ny fotoana zay nandaozantsika an'ity tany ity. 어디 들렸다 가는 거 아닙니다. 가톨릭 연옥처럼 중간에 들렸다 가는 게 아니라 직접 바로 나갑니다. 그날. Et ce n'est pas comme le purgatoire où on doit rester dans un endroit auparavant. Ce n'est pas ça, on va directement devant le Seigneur. Tsy ohatran'ny hoe mandalo amin'ny toerana fanadiovana dia miandriandry eo fa tonga dia mandeha mivantana any amin'ny tompo. 누가복음 23장 34절에서는 43절에서는 Dans Luc chapitre 23, verset 43, Dia ao amin'ny Luka toko fahatelo amby roapolo dia ny andininy fahatelo amby efapolo. 예수님이 그 오른편 강도에게 말씀하셨어요. Jésus dit au bandit qui était à sa droite, 네가 Dia Jesosy zay nahita an'ilay jiolahy teo ankavanany. 오늘 나와 함께 나보냈을 거다. tu seras aujourd'hui au paradis avec moi. Anio no iananao amiko any amin'ny paradisa. 누구나 예수만 믿으면 바로 그날 주님이 계신 곳에 갑니다. Et quiconque croit en Jésus le jour de sa mort, il va au paradis, là où est le Seigneur. Ary mipino zany amin'ny fotoana dia mahafaty azy dia tonga izy dia lasa ao amin'ny tompo. 이것이 우리 죽음 이후 부활 그리스도의 재림 이전의 중간입니다. 이 1단계. Et c'est, on peut réduire le stade intermédiaire entre notre mort et l'arrivée du Seigneur. Ary eo anelanelany nahafatezantsika ny eo tamin'ny tompo sy amin'ny fiverenany iray. 2단계는 예수님 재림할 때입니다. Et la dernière étape, c'est quand le Seigneur revient. Dia ny dikana farany dia ny tompo zay miverina. 예수님 재림할 때 어떤 일이 벌어질까요? Qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur revient? Inona no zavatra hitranga rehefa miverina ny tompo? 네 가지 일이 벌어집니다. Il se passe 4 choses. Dia misy zavatra anankiefatra no hitranga. 나라는 아버지께 바치고 Jésus va redonner à Dieu son royaume. Dia Jesosy dia amelona ny fanjakany amin'ny ray. 예수님이 부활하신 다음에 하늘과 땅의 권세를 아들에게 주셨단 말이에요. Après la résurrection de Jésus, le Père lui a donné tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Taorianany nitsangana tamin'ny maty dia ny ray dia nanome ny fahefana rehetra ity an-tany ka hatrany an-tany. 부활하신 다음부터 정확히 말하면 아들의 나라라고 말합니다. 하나님 나라라기보다는. Et donc,
Après la résurrection de Jésus, on parle plutôt du royaume du Fils plutôt que du royaume de Dieu. Ary oharan'ny fitsakana Jesosy zany dia ao no ahitantsika ny fanjakany dia tao amin'ny fasana. 그래서 골로새서 1장 13절에서는 Dans Colossiens chapitre 1, verset 13, Ny Kolosiana toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo. 우리를 흑암의 권세에서 건져내어 사랑하는 아들의 나라로 옮겼다 이렇게 되어 있어요. il est écrit que le Seigneur transporte de nombreuses âmes de la puissance des ténèbres vers son royaume. Dia voalaza fa ny tompo dia mitondra fanahy babo hoentiny makao amin'ny tompo. 정말 우리는 아들의 통치권을 아버지가 다시 돌려드리는 거예요. Et quand la fin arrive, quand le Seigneur revient, il passe ce pouvoir, cette possession à Dieu. Ary amin'ny fotoana iverenana dia no naveriny tany amin'ny ray io fahefana zay nanana 그래서 io. 하나님 나라가 이때 완성이 되는 겁니다. Et c'est à ce moment-là qu'est rendu parfait le royaume de Dieu. Dia amin'izay fotoana zay dia tena maizy azy ny fanjakan'Andriamanitra. 아버지의 나라가 되는 것이죠. 아버지의 나라가 되는 것이죠. Et c'est à ce moment-là que le royaume du Fils devient le royaume de Dieu. Ary amin'izay fotoana zay dia ny fanjakan'ny zanaka dia fanjakan'Andriamanitra. 두 번째는 아까 말씀드린 대로 죽은 자의 몸이 부활하는 거예요. Deuxième chose qui arrive quand le Seigneur revient, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre corps ressuscite. Dia amin'izay fotoana izay dia hitsangana ilay vatantsika. 그 다음에 세 번째는 사탄이 멸망해요. 사탄이 세력이 멸망합니다. Troisième chose, c'est la destruction de la puissance des ténèbres du diable. Dia ny fahatelo dia ny famotehana nitsy ny fahefan'ny aizina dia ny fahefan'ny diavoly. 그래서 예수님이 재림할 때까지 죄의 세력과 사단이 활동하는 겁니다. Et c'est pour ça que jusqu'au moment où le Christ revient, la puissance du péché et le diable seront en activité. Ary mandrapahatonga ny fiverenan'ny Jesosy Kristia dia mbola miasa foana ny fahefan'ny fahotana. 그 만물이 하나님께로 돌아갑니다. Et toutes choses reviennent à Dieu. Ary ny zavatra rehetra dia miverina amin'Andriamanitra. 이것이 고린도전서 15장 22절에서 24절에서 28절까지 나오는 종말이 일어날 일입니다. Et c'est ce qui se passe quand la fin arrive, et ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 à 28. Dia araka ny voasoratra Korintiana voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. 정말 기다리는 우리 어떻게 살까요? Et nous qui attendons la fin, comment est-ce qu'on doit vivre? Ary isika zay miandry ny farany ahoana ngano tokony ho fiainantsika. 우리 요 사이에 살고 있습니다. 그리스도가 통치하고 사나이 통치하고 중간에 살고 있습니다. Nous vivons au milieu de la domination du Seigneur et celle du diable. Dia miaina eo afovoan'ny fanjakan'ny diavoly sy ny aiza. 지금 주님이 통치하고 있습니다. Là, c'est le Seigneur qui règne. Amin'izay dia ny tompo no anjaka. 그 통치는 정치적인 물리적인 통치가 아닙니다. 군사적인 통치가 아닙니다. Mais ce règne, ce n'est pas un règne armé, ce n'est pas un règne violent. Fanjakana tsy hoe fanjakana feno miaramila zay maheritseritsy. 영적인 통치입니다. C'est un règne spirituel. Sy C'est un règne spirituel. fa zava-misy ara-panahy. 골로새서 1장 13절에 있는 영적인 통치입니다. C'est le règne spirituel qui est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Ny fanjakana ara-panahy io dia voalaza amin'ny Kolosiana toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo. 이 통치, 이거 보십시오. 3번 생명, 흑암의 권세에 있는 이들을 내게 복음을 전해 생명을 얻게 하는 이 통치다. Regardez, c'est le règne qui consiste à transmettre l'évangile à la troisième vie qui est sous la puissance des ténèbres pour les ramener à la première vie. Dia ilantsika ilay fiainana fahatelo zay teo ambany vahoan'ny fahefan'ny aizina dia ny poritsaka miakatra eny amin'ny voalohany dia ny fiainana voalohany. 이것이 주의 일입니다.
Et c'est ça l'œuvre du Seigneur. Dia Isaya no atao hoe asan'ny tompo. 그래서 부활복음의 마지막 구절은 이렇게 끝납니다. 15장 고린도서 15장 58절. Et l'évangile de la résurrection se conclut ainsi dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Ary ny filazantsara ny fitsanganana dia voasoratra ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahadimy andiny fahavalo 그러므로 내 dimampolo. 사랑하는 형제들아 견고하게 흔들리지 말라. Mes frères bien-aimés, tenez ferme et soyez inébranlables. Ry rahalahy malala aoka hisikitra tsara isika ary tsy hiangozozo. 항상 주의 일에 힘쓰는 자가 되라. Efforcez-vous constamment pour l'œuvre du Seigneur. Dia aoka anapaharetana amin'ny asan'ny tompo. 왜냐하면 너희 수고가 결코 헛되지 않기 때문에. Et c'est parce que votre travail ne sera point vain dans le Seigneur. Dia tsisy overy tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. 모든 인간은 숨을 쉬고 있는 한 수고를 합니다. Tous les êtres humains, tant qu'ils respirent, ils vont travailler. Ary ilay olombelona izay mbola mivelona amin'izany dia miasa. 그런데 해 아래 모든 수고는 헛되게 끝나는 것입니다. Mais il est écrit dans la Bible que tout le travail accompli sous le soleil, ça va revenir, ça va déboucher sur de la vanité. Ary amin'izay no ahitana fa ny asa rehetra izay natao teny ambony tany dia ho hita fa tsy misy dikany avokoa. 오직 한 가지 헛되지 않는 수고가 있습니다. Mais il y a un travail, un seul travail qui n'est pas vain. Dia misy asa izay ihany izay tsy foana akory. 그것은 여러분을 주의 종으로 부르신 주님이 하셨던 일입니다. C'est ce que le Seigneur qui vous a appelé serviteur a fait. Dia isika ilay antsoin'ny tompo hoe mpanompo izay miasa. 주님이 무슨 일 하셨습니까? Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Inona nataon'ny tompo? 그는 양으로 생명을 얻게 하는 일을 하셨습니다. Il a œuvré pour que les brebis aient la vie. Dia miasa izy mba azahoany ondry ny fiainana. 주님의 수고는 결코 헛되지 않았습니다. Et son œuvre, son travail n'a pas été vain. Ary ny asa izay nataony dia tsy 그래서 veromova. 저와 여러분이 생명을 얻은 것입니다. Et c'est pour cette raison que vous et moi, nous avons eu la vie éternelle. Dia izay no antony mahatonga antsika manana fiainana 주님이 mandrakizay. 제자들에게 마지막으로 부탁했습니다. Jésus a demandé pour la dernière fois à ses disciples, Dia Jesosy dia nanontany farany ny mpianany. 네가 나를 사랑합니다. est-ce que tu m'aimes? Tia va ianao? 네, 제가 주님을 사랑합니다. Oui, je t'aime, Seigneur. Dia tianao aho tompo. 주님 말씀하셨습니다. Et Jésus répond, Dia Jesosy namaly. 내 양을 먹이라. nourris mes brebis. Fama ny ondriko. 양들에게 필요한 건 생명입니다. Ce que les brebis ont besoin, c'est la vie. Ny ondry izay mitadiavin'ny ondry dia ny fiainana. 여러분이 복음을 전에 생명을 얻게 한다면 주님의 일을 하는 겁니다. Si vous transmettez l'évangile et si vous donnez la vie aux brebis, c'est là que vous faites l'œuvre du Seigneur. Raha toa ka zaraintsika ilay fiainana. Omena ny ondry dia izay ilay atao hoe asan'ny tompo. 오늘도 여러분을 묻습니다. 난 사랑하느냐? Le Seigneur vous demande encore aujourd'hui, est-ce que tu m'aimes? Ny tompo mbola manontany anao ihany ankehitriny hoe tianao ianao. 대답해 보시죠. Répondez à cette question du Seigneur. Alio izany fanontanian'ny tompo izany. 주님 사랑하십니까? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Tena tianareo ve ny tompo? 주님의 부탁을 들으십시오. Écoutez la demande du Seigneur. Dia inoy ny fangatahany tompo. 내 양을 먹이라. Nourrissez mes brebis. Fahano ny ondriko. 여러분이 생명으로 살고 생명을 전하십시오. Vivez la vie éternelle et transmettez-la. Dia iaino ny fiainana mandrakizay dia zaraho amin'ny hafa izany. 결코 헛되지 않는 수고입니다. C'est un travail qui est point vain dans le Seigneur. Zay ny asa zay tsy misy overy na dia kely ary. 기도하겠습니다. Nous allons prier. Vavaksika. 주님 사랑합니다. Seigneur, nous t'aimons. Tompo tianao zahay. 우리 모든 것을 아시고도 우리 사랑하시는 주님을 내가 사랑합니다. Nous aimons
Ce Seigneur qui connaît tout de nous et qui nous aime. Tianae ianao zay mahafantatra ny zavatra rehetra sady tianay 주님이 우리에게 다시 말씀하십니다. Tu nous dis encore une fois aujourd'hui, dia mbola miteny aminay ihany ianao 내 양을 먹이라고 말씀하십니다. tu nous dis de nourrir tes brebis. milaza aminay ianao hoe fa amin'ny ondriko 양들에게 필요한 오직 한 가지는 생명입니다. La seule chose que les brebis ont besoin, c'est la vie éternelle. ny zavatra tokana zay ilain'ny ondry a dia ny fiainana mandrakizay. 우리 모두가 주님이 부탁하신 양들에게 생명을 주는 영광스러운 목회자가 되게 해 주옵소서. Fais de nous des pasteurs glorieux qui transmettons la vie éternelle, qui accomplissons ce que tu nous as demandé. dia ataovy tena ho pastora feno voninahitra dia ny mizara ilay teninao a zay mandrakizay. 이것은 결코 떼지 않는 수고입니다. C'est un travail qui n'est pas vain dans le Seigneur. dia asa izay any tsy misy very ny fitehirizana. 우리 일에 불러주신 주님께 감사합니다. Merci parce que tu nous as appelés pour cette œuvre. misaotra anao izay satria nantsoinao amin'io asa io. 주님을 사랑합니다. Nous t'aimons Seigneur. tianao zay tompo. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Nous prions au nom de Jésus. Zany vavaka zany atany amin'ny anaran'i Jesosy. 아멘. Amen.